हेलो हाय फ्रेंड नमस्ते भल रुहतु समस्ते आसतु आज आम बुलिया जा रत्नगिरी अबिका आम रत्नगिरी पाखे पहुँची गलु ताले चलतु आम भीतर को जा सेठी सब कौन सब कलाकृति अच्छी ताकू देखा और उपभोग करिया ताले चलतु आ देरी कहीं करिया सब ठाकुर सब हाँ ठाकुर सब मूर्ति जंगल खाली जंगल Nope. पानी जल You know I'm right. 날 상대하지 마. 재미없잖아. Drop on the beat, taking down my hair, got your eyes on me. You need it, you want it, but can you handle this? This lollipop is popping, you wanna give it a kiss. कौन फेरे आठार कौन अच्छी Love, you ain't enough, no sorry. 그냥 가라, you gotta level up. You make me feel that आम सारे फोटो उठाऊँ जनकर फोटो उठे आसुँच हली 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 हेलो हाय फ्रेंड नमस्ते देखो यहाँ है रत्नगिरी You know I'm right. 날 상대하지 마. पुराना जिन आमको देखा मिले देख माँ देखो कितने पुराना जिन देख You know I'm right. 날 상대하지 마. 재미없잖아. You know that I don't wanna be with somebody less refined. 네 모델 देखिना सिना जानिबा किछि सिखिबा किछि है ना आय आम साइक माड़ बसवा आम साई देखु आगे आगे दौड़ खाली माड़ खाइब सुंदर जगह पथर हेरिका देखी बजे ओडिशा मोडिशा केड़े सुंदर राइज मोर केड़े मिठा ता भाषा ओडिशा मोडिशा सतरे आम ओडिशा केते सुंदर सतरे आज्ञा आम ओडिशा कला कार्य पूरा भरपूर से ओडिया आमे भारी बढ़िया कौन ठीक कहल तो सांग मैंने मनीष जन्म किछि ना पानी फटका भाया आज अच्छी तो काली के ना से हिंसा बाद छंद कपट सबकि खुशी रे बंचिबा आ दिन गुड़िक एंजॉय करिकी बंचिबा किए जाने आगको कौन अच्छी ता भाग्य लिखा हाँ जेते दिन बंचिबा हसिकी बंचिबा कौन ठीक कहल तो मुझे मो कथा आपण मानक ठीक लगी थाए ताहले निहाती भाव में गोटे छोटिया कमेंट द्वारा जनइबे।
ନିହାତି ଭାବରେ ଥରୁଟିଏ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସହ ଥରୁଟିଏ ମାତ୍ର ଆସନ୍ତୁ ରତ୍ନଗିରି। ଆଉ ଏଠି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଜିନିଷ କଳାକୃତି ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି କିଛିଟା ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ। ମନ କହେ ଭିଜିବାକୁ ତୋପେ ମୋର ବର୍ଷାରେ ନିଶ୍ୱାସ ଲାଗେ ପରା ତୁ କାମ ନିଜର କିନିଆ କଲୁ ହେଲି ତୋ ଦିବାନା। ଓହୋ ପାହାଚ ଚଢି ଚଢି କା ମୋର ଗୋଡ ବିନ୍ଧିଲା ଆଉ ମୁଁ ରୁଷିଲି। ତାପରେ ମୋ ମାମା ପାପା ନେଇଗଲେ ମତେ ମେଳା ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଚୁଡ଼ି କିଣି ସାରିଲା ପରେ ମୋ ଝିଅର ମୋର ବାହାରି ପଇଲୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମେଳା ଭିତରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଅବିକା ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବା, ବୁଲିବା ଆଉ ଦେଖିବା ସବୁ କୋଉ କୋଉ ଦୋକାନ ସବୁ ପଡିଛି ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଓହୋ ବିଚାରା ଆମ ସାରଙ୍କର ଆଜି ପକେଟ ପୁରା ନଣ୍ଡା କରିଦେଇକି ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ଆମେ। ସତ କହିବ ଭାଉଜ ମାନେ, ଆପଣ ମାନେ ବି ଏମିତି କରିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମେଳା ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ। ଗୋଲ ଗୋଲ ପାନିପୁରୀ କିଏ ଖାଇବା ଆସ ଗଣି ଗଣି। ଯାହା ହଉ ଆଜିର ଦିନଟି ଭଲରେ ଭଲରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ କେମିତି କଟିଗଲା ଜଣା ପାଇଲା ନାହିଁ। ହଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। No.